قال المؤلف الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam pertemuan sebelumnya kula ben panjenengan tonton sareng Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari keangkui dadi orang separat tu badanang itunya kala bencara masemak dak kajuran Allah. Carana masemak dak kajuran Allah candi bariin sepaling cepat ganteng bagus kak diento ma perseate kala ben uzlah se uzlah kak diento mada tengker mikir tentang hakikat kekobasan ajunan Allah dari sekapinah alam benda semacam bengker mikir tentang keapesan kelemahan abad ma nafa'al qalba mithlu uzlatin yadkhulu biha maidanu fikratin. Kemudian beliau kat dintah lebih dalam boleh nang hikmah saya nomor 13 kat dintah makai ngak tentang cahaya sebisa abri kateraan dalam ateh mang kata ateh no cudak keajunan Allah mason ateh dak ka hadrah lingkung nah ajunan Allah ban ngaoning nah ateh dak ka daqaiqul asrar saja kak jentah ibri macam ibri solusi tero ateh kak dinto teraah tak ning SE kala bantunya tero ateh kak dinto mangkat dak kajunan Allah ko tak terkurung dalam syahwat dan hawa nafsa tero ate kak dinto along polong nang daerah nah wali-wali na Allah kak dinto ko tak junub pa ate kak dinto kalaban andi sifat lepah tentang hakikat keodian ben aba ajunan serta engak dak keajunan Allah ben terakhir beliau kak dinto makai ngak dak kulaban panjenengan ate kak dinto bekal ngaoning idaqaiq asrarul hayat manabi orang kak dinto atau dari sekapina kecubaan kesalahan tak abalia boleh samangken junan Al-Imam Ibnu Athaillah dalam hikmah nomor 14 adabu al-kaunu kulluha zulmah al-kaun kawwana yukawwinu mukawwin kaun sakap finna salaina Allah kalintok kaun langit bumi alam ki alam dan kaun kat itu dapat al kaun al mukawwin semabed Allah al mukawwan perkara seepabed al insan mukawwanatun al insan mukawwanun min khamsati anasir dan manusia nikah epabad bentuk dari 5 unsur penting badan jasad otak ateh marek akal ateh ruh dan nafsu al kaun ki sakapinah selain ajuna Allah nikah kaun kulluhu sakapinna engki kaun zulmatun panika kapetengan napas maksud zulmah perkara kak dinto manabi tada sekali di kepeteng jangan deng matura lagi cepeng la tada sekali jaki arab-araban cepeng dia pese budaya orang cepeng peteng itu saya maksud al-kaunu kulluhu zulmah alam sakap pina selain Allah sebada kak dinto nika peteng nika tada wa innama anarahu zuhurul haqqi fi ban angin pastena anarah abri cahaya anarah saya maksud mabed hudak kakaun zuhurul haqqi pona papat
dengah al-haq. Al-haqqu kak dintoh nama di antara banyak-banyak asmanah ajunan Allah. Kulaban panjenengan nang zikiran biasana la ilaha illa la ilaha illa anta. Al-haqqul mubin la ilaha illallah. Al-haqqul mubin. Al-haqqu kak dintoh Allah. Al-haqqu. Selain Allah kak dintoh tak nyata. Senyata kak dintoh cuman ajunan Allah. Mun bada orang andi ilmu kak dintoh tetepan dari Allah. Mun orang andi kekuatan kak dintoh tetepan dari ajunan Allah. Mun bada andi orang arta kak dintoh tetepan. Bahkan odi kak dintoh tetepan. Al-haqqu huwa Allah. Hakikat senyata kak dintoh cuman Allah. Al-haqqul mubin. Tapi saya biasa kak dintoh dalam rangka makai ngak dak kakulaban panjenengan asmana Allah saya tekuk kak dintoh al-haqq. Wa inna ma anarahu zuhuril haqqi bang angin pastena anarah abri cahaya hudak ka al-kaul zuhurul haqqi pona papat dengan Allah saya kocak pada dengan Allah kak dintoh zuhuru ijadin beni zuhur mapadang Allah kak dintoh tak datang akati manusia laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul sampai ke lawan panjenengan betul nang epekeran kak dintoh bahwa Allah pada ban manusia puto ke tempat puto dak ke waktu dan nang elangi naudzubillah Allah kak dintoh laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Sakap pinna ayat saya memberikan arah corak yadullah fawqa aydihim Allah ngakui yadun kak dintoh kocak ayatun mustabihat. Bada ayat kak dintoh ayat mutasyabihah, bada ayat kak dintoh tak mutasyabihah. Muhkam. Ayat mutasyabihah kak dintoh orang secek madalam manang ayat mutasyabihah seki kak dintoh sak biasana orang yang tersesat. Kecuali ulul ilm ar-rasikhuna fil ilm. Maka dalam akidah nakulaban sampean al-asy'ariyah ayat sezahir jelas laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul ar-rahmanu 'alal arsy istawa kak dintoh sifat makhluk nang dak ka tempat benar Allah tak betul tempat tak betul zaman. Maka kemudian sekapina ayat si hubungan kalaban ar-rahman al-arsy istawa alladzi fil ardi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sekapina ayat pan congok kak dintoh situng ke situng tak lebih unggul. Situng ke situng tak lebih unggul. Maka kula mampanjenengan imma tafwid sakapina pasrah dak kajun Allah napa saya ke maksud Allah Subhanahu ni kula ban panjenengan tak oleh hukama lemah dalam pas amak sote. Maka lamun bada eko caki yadullah fawqa aydihim pas tanang padang kak dintoh eko caki tasbih. Nauzubillah. Jadi yadullah fawqa aydihim kak dintoh kula ban panjenengan lo amahami napa saya maksud yadun tapi karena yadullah fawqa aydihim kak dintoh menurut lughah ban rondotan dalil kak dintoh pada dalil sing ngoliaki ka angku ta'wil maka yadullah ay qudratullah fawqa aydihim fawqa qudratihim. Iki kocak takwil. Jalan nomor 2. Takwil ni tak sekapin ayat Allah mustabiha ka dinto takwil. Tak oleh nakwil kecuali pada dalil lain si anu tua kita kali itu. Kecuali pada dalil lain si nomor 2 secara bahasa itu tak boleh. Mun tak dalil tak ada bahasa sing ngoliaki ka dinto tak oleh nakwil. Napa? Kula panjenengan tafwid. Cuman seandainya kula panjenengan tafwid kapi kat itu lebih bagus. Wa huwal aslam. Dabuna al-Imam Nawawi orang tafwid kat itu al-aslam. Maka tanya aki, ahlus sunnah wal jamaah ni kasera. Ahlus sunnah wal jamaah ada pun ulama telok. Saya pertama senoro akidah Asy'ariyah, nomor 2 senoro akidah Maturidiyah, nomor 3 senoro akidah nah para ahli hadis al-mufawwidah. Tafwid. Wahabi kat dia tak tafwid, tak tafwid. Wahabi ngojaki Allah di langit. Gara-gara ayat saya nunjuki fis sama, gara-gara hadis jariyah kata.
Padahal ayat-ayat lain akan timare bahas bi kulaban panjenengan dalam kitab Istifta'atun Nas karang Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ketika beliau tanya aki pada orang yang wajah tidak dikedir macam jawab bi sampian tanya aki sampian mi karoken ngalak situng ayat dalam Al-Quran ayat selain tak yang kui wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah tak debu fis sama wa huwa ma'akum aina ma kuntum ana apa wa huwa alladhi fil ardi ilahun wa fis sama'i ilahun mintum ma fis sama'i ma yakhsifu bikum al-ardha wa yatamur dan lain semacam ayat-ayat sebut 6 ayat beliau kata setelah nak jentoh lain dalam segi pemahaman maka kulaban panjenengan mau caki ayat kali itu ayat mutasyabiha kulaban panjenengan lo masuk ke dalam bal nufawwidhu dzalika ban kulaban panjenengan ngalak dak kasih soreh laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir nikah tapi zuhurul haqqi saya maksud ai zuhuru ijadin pada ban hadis innallaha la yanzuru ila fulan nang hari kiamat ni bisa jangan sekapina makhluk dah dibakal madhep dak kajunan Allah kaku mempertanggungjawabkan maka saya maksud lagi la yanzuru nazarata rahmatin tak ngolati kalaban pangolat bilas sekali tu anarahu zuhurul haqqi ponapa batengah padang mabadana Allah fihi dalam keadaan kawan cak maturana alam nikah kapi tada al kaunu kulluha zulmah sakapinah seetetiaki nikah makhluk kat itu tada bersema badah nikah Allah sema badah panika ajunan Allah faman ra'al kauna nikah intina maka tining siapa orang ra'a apa nikah ngulati iman al kauna dakah makhluk dakah sakapina ciptaan walam yashhadhu fi bentak anyak siaki hadiraki anyak siaki pasal aman hudak ka Allah fihi dalam alam hudak ka Allah fihi dalam kaun bada orang aceling ka bulan bada orang aceling dak ka areh bada orang aceling ka cukok sedang ganteng bada burung hiasan sakap pina makhluk ngolati kak dinto pas tak engak je Allah saya tetiaki dekai ko tak lam yashhadhu fi perpan fihi fil alam kak dinto perpan ngolati ni kan lo terbayang dak kajunan Allah tung au indahu ataban nang ekak di segi alam tak anyak siaki Allah nang ekak di alam au qablahu ataban sebelum eki kaun bani alam kaun au ba'dahu ataban samar nang eki kaun faqad a'wazahu wujudul anwar maka ongku lopot hudak keikiman wujudul anwari ponapah bedena banyak-banyak cahaya wa hujibat ban iyalengi pasera wa hujibat ban iyalengi anhu dari engkiman syumusul ma'arifi ponapa banyak-banyak arena banyak-banyak pangaoningan bisuhubil athari kalaban banyak-banyak ondemah banyak-banyak ciptaan banyak-banyak ondemah banyak-banyak ciptaan al-athar kak dinto jamak dari atharun al-mu'athir huwa Allah al-athar kan itu se mapote ni ka athar al-mu'athir se mapote kan itu ajunan Allah mu'athir di athar saya maksud kan itu alam syumusul ma'arif sebelum akan ada pembahasan syumus ni ka zaman syamsun al-ma'arif ni ka ilmu kenapa maksud syumusul ma'arif nikah dalam balaghah sampean dalam nahwu cuman akan ada masalah syumusun mudhaf ma'arifu mudhaf al ma'arifi mudhaf syumusu tergantung amil sebelum ma al ma'arifi kak dia tu kecil karena mudhaf ilaih cuman dalam balaghah kak dia tu bahas dalam balaghah kak dia tu bada kau cak tashbih Zaidun kal qamari fi diyaihi
tining Zaid pani ke akati bulan fi diaihi dalam cahaya na Zaid. Zaidun pada akiban bulan. Maka Zaidun kat dento musabbah bulan kat dento musyabbah bi. Musyabbah bi. Kaf kat dento alat ka angkui anyaropa aki. Mithlu kaf. Fi diahi kak dinto koca aki wajhu syabah. Segi kemirip na dalam bab napa. Ni koca tasbih ban dalam bab bab tasbih. Tasbih kak dinto leki bisa buang huruf akafah, huruf alat tasbihna Zaidun qamarun. Zaidun qamarun. Ni kan lebih tinggi. Secara belago kak itu tasbihna lebih tinggi. Fi diahi tak sebut Zaidun qamarun fi diahi. Buang fi diahi. Zaidun qamarun. Kak dinto kocak tasbih baligh jad ablagh fi tasbih. Laki pan buang lafal Zaid buang pah langsung entar kalawazimah. Qamarun tala'al qamar. Datang ombar ponapa bulan. Sedatang Zaid. Mi tala'al qamar. Ni kocak isti'arah. Karena hanya ropa aki Zaid kalaban tasbih kak dinto wajhu syabah kaf tasbina arkanul musyabbah ban musyabbih ni kayak buang kapi cuman lawazimah saya datang ni ke Zaid pas sebut qamar tala'al badru alaina Rasulullah saya ke maksud tala'al badru alaina tentu pun Rasulullah tak pada ban bulan purnama secara keseluruhan napa fi jamalihi kongang fi diyaihi jadi Rasulullah pada ban bulan purnama dalam kagantang dalam masa nangada ka nikah manabi dalam lawazim manabi emodhof ban emodhof ilayaki kak dinto ekocaki dalam balaghana sambian ekocaki istilahna idhafatul musyabbah lil musyabbah bih anyandaraki barang seesaropa aki musyabbah bih lil musyabbah anyandaraki barang seesaropa aki dak kakaya eka andi seesaropa aki tapi pada dasarnya ma'rifah ni pada bencahaya na are. Maoning dak ka manusia, eka masih bener, eka di masa salah. Karena saya maksud ma'rifah ka dinto ilmu. Karena saya maksud ma'rifah ka dinto ilmu. Tapi lukalluna bahasa al ma'rifatu kasyamsi. Pangaoningan ni kepada ban bulan. Kemudian buang ada tasbih, situng ekalai sima ekalai tati mudhaf ban mudhaf ilaih. Okey kocak. Wa hujibat ban iyalengaki anhu dari kak dinto eman syumusul ma'arifi ponapa banyak-banyak cahaya mata atau mata arena banyak-banyak pangaoningan seengaleng kak dinto kalaban apa bisuhubil athar kalaban banyak-banyak ondemah banyak-banyak athar kak dinto yang kelak ciptaan ni kepada al-atharu kasuhub perkara saya cipta kini kepada ban ondem ngalengi kasera ngalengi kasih akabai cuman ondem ni ke bisa kasengkap dak ke orang lo iabas ondem saya iabas kat jentok proses dak tengah ojen tak kasar lamun bada orang kak dinto takjub dak katunya takjub dak keindahan dak remah aturan pumi aleng-leng seeke orang selamat kapi dak remah bada areh kak dintomun pasta dak areh maka pumi ni kepekal beku tati es dak remah bada malam seengke pumi ni ketak terbakar akatia capok bi areh melolok kau sembuh pas lop pada ka al muathir pas lop pada ka Allah al khaliq maka kak dinto orang kak dinto kau caki a'wazahu wujudul anwar a'wazahu wujudul anwar orang ni ke elopot teh bi cahaya seharus seorang kat itu engak dak keajuran Allah ngatela reng bini ratina luar biasa kak dinto maengak dak keajuran Allah ngatela sekapina manusia nyak banyak je muanari ku tak la pada elong pepeh mata alas pahlop pada keajuran Allah kan kasambut subhanallah mi bisa tak ada pada yang jeng saya kot nani berapa miliar manusia pah lain gakapi jari saya beda sidik jari belai semacam napa saya ka maksud nang eka dinto nikah pondasi dasar dalam bab iman dak kajunan Allah
awal wajibin 'alal insani ma'rifatul luka wajib pendak ka manusia ngao ningi bahwa tak ada panggilan sifatut SMP kecuali ajunan cara nak ngao ningi kak dinto ko tuang pi akal. Saya maksud dalam tauhid kula ban panjenengan sifat saya wajib dak ke ajunan Allah wajib ka sana apa wajib saya maksud wajib. Saya maksud wajib kat itu bani mun ai kalakoh kat itu oleh kencaran mun ai tinggal kat itu oleh itu sebenarnya wajib dalam bab tauhid kat desa wajib secara aklan. Wajib menurut akal hukum itu beda telok, beda wajib, beda mustahil, beda jaiz. Saya wajib tak mungkin tak ada. Ada pangeran pas tak beda. Ya, wujud kita baqa. Tak mungkin beda pangeran tak ada sedu polo ni. Mun tak ada sedu polo ni kita kira pangeran. Mustahil, mustahil dak keajunan Allah Adam sabali ke sedu polo. Al jaiz sebisa beda bisa tak ada. Al jaiz sebisa beda bisa tak ada. Nikah aklan bani wajib secara fikih tadi, bani wajib fikhan, bani wajib syar'an. Tapi saya maksud wajib aklan. Dalam hukum akal, beda hukum akal wajib, cang akal wajib nikah. Cang akal kat dintoh mustahil, cang akal kat itu jaiz. Orang ngaper cang akal nikah jaiz. Tapi cang adat tak biasa mustahil. Jadi lagi beda mustahil kat dintoh aklan, beda mustahil adatan, beda mustahil syar'an. Beda mustahil syar'an. Beda wajib aklan, beda wajib adatan. Mustahil mau beda orang ngaper. Cang ser, cang adat tak biasa ana orang nikah ngaper. Mustahil orang nikah ngaper. Mustahil cang adat beda orang kak dito tak andik laki mak keluar haji lahir. Cang adat. Tapi secara akal koma. Karena maneh pun makai cang akal nikah. Lo menjamin. Beda nama tak ada mandi lain semacam maka itu tak menjamin. Jadi ini tak mustahil. Secara akal tak mustahil, tapi secara adat tak. Al-khariq lil adah, perkara tak biasa kak dinto kaangkui makuat iman aku leban panjenengan. Al-khariq lil adah kak dinto beda petok. Sepertama mukjizat. Senomor dua irhasat. Senomor telok kak dinto karamah. Senomor empat kak dinto i'anah. Jika untuk kus bagus pada bampak. Mukjizat Nabi Mekah bulan. Cang akal tak masuk akal. Cang adat tak bisa ya. Benih tak masuk akal. Ken bahasa sebeda dengan imatura tak masuk akal kayak bah orang berdengar. Ini kan secara adat sebeda. Asli namun sedang kitab benih tak masuk akal. Tak biasa orang ngapur. Karena ni kesemuka Nabi ngaku utusan maka ni punya mukjizat. Irhasat. Irhasat kan itu perkara di luar kebiasaan andi Nabi sekitar yutus Nabi Muhammad ki waktu ki keadaan kan itu ternyata salimi ngolok lagi salam bi batoh bi daun bi kajuan assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Muhammad saya rasa ada bu batoh saya rasa ada bu bisa ini secara adat ini tak mungkin. Senomor telok gak dia tak kocak aki karamah orang wali bisa ngeber bisa anu banyak kan. Termasuk karamah atau i'anah jurus orang wali tokol itu tepak kamu mi bah nyorot orang mi bisa yang tak ada apa-apa. Ini kayak kocak kharikun lil ada. Senomor telok dengan karamah orang wali, senomor empat kadintoh kocak i'anah orang mukmin lo wali kan bi Allah beri perkara selamat dari tsunami nak kena kini. Faji waktu wa mereka kapi masa kini talon talaki odi terjadi. Cang akal mate, cang akal manusia, cang adat mate. Masjid acung rempak ada paling raja. Posisinya anteman paling kuat selain tempat kepi masjid Daud. Kayak kocak i'an. Termasuk ketika beda orang dalam tengah badang pasir benai semacam takok kobater benai semacam pakon minta pertolongan. Ya rijalallah aghithuni. Hadis.
Wahai rijal Allah, nolong na sampean dak ke kaulo. Nika biasa na bersen nonton bersen apa. Akati kula bersampean lastare maos dak ke hadis ka dinto dalam kitab Masail kathura haulahan niqash wal jadal. Nomor telok, nomor sedua saya telok ka dinto nika bak cuba kapi. Bada seher Etiop di jauh na melempung ke tabung orang. Bada kak dinto ihanah akati can lamba Musailimah al-Kadzab pan ngatela Gusti Nabi ngosab dak kaserana orang mulai ki baji sampai sepo ni tak teman oban sama sekali bah ngosab sekali pan marek Yosab langsung gundul nika ihana terus termasuk acopa dak ka somor Gusti Nabi pan acopa ka dinto pas jon banyak sombra pas cek nyaman na sombra ka dinto ternyata pan acopa langsung kering ihana bada ka dinto terkadang telok. Maka tak toman beda standar dalam syariah kak dinto. Orang nikah khariqun lil adab langsung semak ke Gusti Allah punten. Karena dawuh Imam Qushairi dalam risalah Al-Qushairiyah, setan dari buntemar alam ke bun barang alam seketep bisa dapat. Manuk bisa ngeber cukup nang tengah tase odi. Mun beda orang nang ilam tase 2 bulan odi, cek kocak wali. Badai dalam kuburan bisa ada kandaan acara mak cak kocak wali. Takok kan minta tolong kan jin. Napa cara nak? Standarnya satu. Kelakuannya sesuai enggak kelaban ajaran Rasulullah. Kelakuannya sesuai. Ala kulli hal, kulaban panjenengan akan semakin al-kaunu kullu hadzal ma. Ngajari dalam sampian mikir keajaiban keodian nang itunya kayak ngai beda si ciptaake. Kak itu ajunan Allah saya kula berpanjenengan kutu mah banyak engak dak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kak di mah engak angkat dinto saya ke aba banyak abalih dak ka ajunan Allah masemak dak ka ajunan Allah ngamri dak ka ridon ajunan Allah. Tati lamun beda orang ngatelak keajaiban orang selamat tabrakan subhanallah cang adat lecek maten selamat beda tontonan. Bahkan kula panjenengan ajalan mun tak kena jaga bi Gusti Allah. Aba ni kelok kelal. Capok beli kerti. Capok beli ker situng, tepak ke soko, sake ngangkak bisa keker. Bisa keker, bisa labu, lok kuat apa. Nikah hakikat saya badai sareng Imam Ibnu Talah Sakandari orang kak dinto dak remah wujudul anwar setroma so ada Ka'bah di antara jalan kakui masuk dak wujudul anwar kermeker dalam ciptaan ajunan Allah ciptaan Allah nikah sakapina kaun nikah ngajari ayatun min ayatillah ka itu badai kocak ayatun kau ayat beda dua beda ayat qauliyah beda ayat saya kocak ayat nikah makai ngak dak Gusti Allah ayat nikah maknana alamah tanda kekuasaan Allah. Beda ayat qauliyah arafa Quran, kula ban panjenengan qatu ajar, qatu mutlak, qatu ngafal ngerti dak maksudna apa saya tonton lagi tanda kekuasaan Allah kembali dalam Al-Quran. Beda ayat kota ayatun kauniyah mikir dalam sakapinah ciptaan ajunan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Kira mikir sampai dalam makhluk ajunan Allah, saya pernah mikir dalam adat ajunan Allah. Itu buah kita lamba bahwasanya fikratu atau tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah. Dalam riwayat lain khairun min alfi raq'ah. Dalam riwayat lain banyak semacam. Ketika itu bagian ayatun kauniyah. Kakui masemak abad dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tahjibna ya Allah bisuhubil athar. Allahumma ya Allah iftah alaina futuhal arifin wa faqihna wa ahlana wa tullabana wa faqihna wa tullabana wa ahbabana wa aqaribana ya Allah fid din ya arhamar rahimin ya mujibas